apa yang ejen tu share dengan saya, macam mana cara dia present. Dia present hanya guna one piece of paper je, satu page je daripada iPad dia. Okay, tak ada berlai-lai cerita pasal hibah ke, cerita pasal macam kita rumah. Tapi bila kita share kita punya idea, dia macam, dia pun ambil juga. Dia kata, oh betul ni, apa yang you share ni betul lah kan. Maksudnya you go deep. Dia surface je saja. So, katakan orang tu stranger kan, dia buat macam ni. Pertama sekali, ini adalah saving account ataupun fixed deposit. Kalau orang tu simpan, kan biasa deposit lah, orang simpan kat saving account ataupun fixed deposit account kan, bank kan. Ataupun sini ASB ataupun tabung haji. Okay, kat sini kalau kita produk kita lah, Pru Warisan. Dia puji lah produk kita, dia kata produk kita very good, dia kata. Okay. And then dekat sini dia ada flexibility, dia ada liquidity, lepas tu dia ada protection, dia ada return. Biasa nampak tak benda ni? Biasa tak kita buat comparison? Metrik. Biasa kan kita buat. So dia cerita, okey bang, okey encik, katakan encik A kan, encik Ali. Kalau encik Ali simpan dekat bank, katakan you ada dekat bank 1 million. Kan, you ada dekat bank 1 million. Flexible tak untuk you withdraw kalau saving account? Flexible kan, sama fixed deposit, flexible. Sama juga kalau you ada ASB ataupun tabung haji pun flexible, you boleh withdraw anytime juga. So sama juga dengan Pru Biasa Warisan, cuma flexibility kita ambil masa sikit lebih je. Mungkin dalam 14 hari, 10 ke 14 hari untuk dapat check. Sama juga flexible. Very flexible. In terms of liquidity, kalau kata apa-apa you perlukan cash dengan segera kan, perlu buat down payment ke deposit apa-apa, sama juga. Liquidity, very liquid, senang nak cairkan kan. Sama juga ASB pun senang dicairkan juga dalam kadar masa yang segera lah. Dan Pru Warisan pun very liquid juga. As we know kan, kita punya pembahasan kematian kan liquid kan, senang kan, dia bukan macam property. And then dari segi protection, okay, saving account, macam mana dia punya dari segi protection? You dapat tak protection tu? Tak dapat protection kan? Saving account lah. Tak ada protection apa-apa kan, kecuali apa yang memang government bagi tu, PIDM. Okay, yang tu ada limit kan? Itu kalau bank yang bankrupt. Yes, itu kalau bank tu bankrupt, bukan untuk dia. Okay, so protection tak ada. ASB tabung haji ada protection tak? Tak ada. Tapi kita dekat sini ada protection, which is life untuk family. Protection berapa? 1 million ke? 1.5 million ke? Kalau macam warisan, dia kata go for maximum. Go for 1.5 million yang tak ada medical check up tu, dia kata. Sebab tak ramai orang benci medical check up, tak suka medical check up. Especially medical check up kalau melibatkan blood test dengan urine. Sebab daripada you tak tahu you ada sakit, you boleh tahu you ada sakit. So benda tu boleh membuatkan case tu tak clean. Okay. So gunakan you punya maximum limit tu, 1.5 million yang tak ada medical check up tu. And dari segi return, saving account dekat bank, berapa banyak return? 2%, 2 to 3%. 0.2%. Kan, 2 to 3% lah kan. And then ASB lebih kurang 7%. Baru-baru ni 6%, 6.5%. Tapi kita Pru Biasa Warisan return average 9 to 10% kan. Sama juga macam diorang pun ada, dia average dia 9% lah. So 9%. So kalau you tengok based on ni, macam mana you prefer? Okay, so why not, katakanlah you ada 1 million, tanya dia kan, you ada 1 million, apa kata you keluarkan 10% je daripada you punya savings untuk you allocate dekat sini dan dapat another 1 million. 10% je daripada you punya deposit dekat tempat lain. Saya tak suruh you keluarkan semua, just 10% untuk you dapat another 1 million, and it is for your family and your generation and for your legacy, untuk you punya waris. Lepas tu baru you masuk cerita, okay, macam mana nak guna duit ni bila dah dapat, baru kita masuk yang kita punya perlu. You invest balik dekat ASB, dia cerita balik macam tu lah, invest balik dekat ASB, reverse balik lah. Mula kita cerita benda ni, lepas tu okay, apa nak buat dengan benda ni, cerita balik benda-benda lain. So basically memang ini je lah yang dia cerita kat saya, satu ni je. Lepas tu yang ni pula dari segi yearly payment, saya tanya dia, macam mana you boleh collect yearly payment lah sampai boleh dapat MDRT semua kan. So dia kata, you bayangkan macam you all, saya tengok budak-budak Pru ni suka collect monthly. Itu yang buatkan klien suka lapse, dan klien tak kisah kalau lapse. Sebab apa? Duit tu dia tak nampak. Kalau you collect yearly, contohlah kalau sekali yearly RM12,000, RM30,000 kan, tiba-tiba next year orang tu nak surrender, dia sayang tak RM30,000 dia yang dia dah keluarkan tu? Aku dah keluar RM30,000 kot, baik aku teruskan je kan, aku tak sayang. Tapi kalau you collect monthly, katakan satu kes 400, 500, 600,
Kalau 2 bulan, 3 bulan, baru 1,800. Katakan 1,200, 1,000 lebih. So mungkin tak apalah, baru 1,000 lebih. Nak kalau kes-kes kecil, dia kata macam you all jual medical, 150, 200. Kalau orang tu baru 3 bulan bayar, 600, dia sayang sangat tak duit dia. Baru 600 pun tak apa lah. Itu yang buatkan cepat lapse, dia kata macam tu. So at least you collect yearly, bila orang dah bayar banyak, orang dia macam, sayang ni, aku dah bayar banyak ni. Itu teknik dia lah, yearly tu. Lepas tu, yang tu aku tak tanya. Aku tak ingat sama ada aku tanya ataupun aku tak ingat apa dia cakap kan. Tapi basically macam tu, ada kata teknik dia kenapa kena perlu bayar yearly lah. Okay, lepas tu cycle presentation ni. Okay, cycle presentation ni dia tanya dia, so macam mana dia present dengan stranger, macam ni dia boleh connect dengan stranger. Sama macam Cik Aziz cakap, jangan terus jual. Don't position yourself as a salesperson. Dia kata, Didi, kita bukan salesperson tau. Kita ni pengantara, kita ni intermediaries antara dia dan family dia. Kita ni bukan salesperson. Kalau you letak diri you as a salesperson, memang you jumpa dia, kerja you nak close je lah. Tak. Kalau stranger ni, it will take time about 5 time presentation, 2 to 3 time presentation, jumpa dia baru you boleh close. Lepas tu dia kata, kali pertama jumpa, borak kosong, borak biasa, how are you, macam mana kerja, family macam mana, abang ada berapa orang anak, anak abang belajar kat mana. So dia ceritalah salah satu daripada dia punya presentation. Cerita borak, anak dia rupanya belajar dekat overseas seorang, perempuan. Yang lain-lain ni semua sekolah pun sekolah international. Dan baru dia tahu, maknanya dia ni memang jenis yang you kena pandai lah, you kena pandai ni kan. Maknanya dia ni memang jenis orang yang memang suka anak dia jadi educated punya person. So itu hot button dia. So cerita dah cerita pasal wife lah, cerita pasal ni semua. Hot button dia ialah education anak-anak. So dia masuk balik kat sini. Especially bila orang tu cakap, tak apalah, nanti dululah, nanti saya fikir semua kan. Dia kata, bila orang tu bagi objection, baru dia, once orang tu bagi objection je, you cycle balik dekat presentation you yang tadi dia cerita pasal hot button, pasal education tu. So sebenarnya purpose kita cerita pasal dia punya, kita borak-borak kosong tu sebab kita nak cari hot button dia. Kena cari lah yang tu. Kena cari, buka cerita lain, buka cerita pasal kerja, buka cerita pasal komitmen, benda semua macam tu lah. In a way is like unofficial ataupun dia buat perangai secara natural. Secara natural, tak nampak sangat. So tak adalah nampak you macam salesperson, because you are not a salesperson. So dia kata bila orang tu bagi rejection je atau objection, patah balik dekat you punya presentation yang tadi tu. You kena pegang presentation yang tadi tu. Kalau pasal education, bang macam mana? Abang, saya tengok abang ni education, anak-anak abang memang pentingkan education. So what if kalau tiba-tiba you tak boleh kerja, you TPD, you sakit tak boleh kerja, macam mana education anak-anak you ni semua nak teruskan universiti dekat overseas bukan murah kan, berapa abang rasa. So benda-benda macam tu je dia present. Dia cakap kat saya. So saya tanya dia, total life yang dia dah ni tahun lepas 15 juta lah, 15 juta total yang dia dah yang dia nak ni lah kan, assured lah. So total klien 30 klien je MDRT. And dia dia kata dia dah lama tak ada close case pun, tapi kalau sekali dia close memang 30,000, 40,000 lah. So basically apa yang dia present is this one. Dan dia kata cycle presentation ni, bila orang tu reject kan, okay dah, that's it, you stop kat situ, reject, okay, stop kat situ, patah balik, cerita balik pasal dia punya life. Cerita balik pasal life, cerita balik pasal life. Ada lagi hot button, pegang, buka balik. Macam mana benda tu boleh relate dengan hot button tu? Kalau cerita pasal family, cerita pasal harta ke apa ke, kita tanyalah ada masalah pengurusan harta sebelum ni apa, pegang hot button tu. Lepas tu relate balik dengan benda ni. Okay. So basically itulah, dengan cara ni sahaja. So dia cerita, okay, you all macam you Aziz Riyadi, biasa cerita macam mana? Okay lah, saya cerita sikit pasal hibah, pasal kenal. Ceritalah macam mana boleh cerita pasal hibah, cerita pasal harta pusaka, macam mana hibah ni boleh bantu ni semualah. So dia cakap sebenarnya you pergi dekat airport tu, dia tengok saya memang, you pergi airport tu memang very good dia. Very good, tapi dekat situ crowd tak ramai. You memang tempat-tempat orang yang prestige memang tak ramai orang, kata macam tu kan. Apa kata you variety kan, jangan fokus dekat Subang airport je. Pergi Shangri-La dia macam tu. Pergi Shangri-La. Ingat tak kita pernah platinum punya projek kan tahun lepas kan, tapi tak buat kan.
you pergi Concord ke, you lepak je dekat coffee house tu. Tapi you kena invest sikit lah. Kata, you invest sikit, you lepak dekat coffee house. Lepak tapi mata you buat kerja you kat situ. You nak buat cold calling kat situ ke, you nak buat apa-apa quotation you buat kat situ. Tapi lepak kat situ for the sake of change business card dengan orang-orang yang lepak kat coffee house kat situ. Satu hari dapat 3 orang, 4 orang tapi quality. Kan? So seminggu dapat berapa orang? Takkan seorang tak boleh pancing. So lepak kat coffee house, kalau ada orang ni you buat lah, sebab lepas tu dia tahu lah kita jenis buat direct approach kan. You buat sama macam apa yang you buat dekat Subang Airport tu, macam you all buat tu, tapi tukar tempat.